बहुत जल्दी हेबाकु जाउछि ओडिशा पुलिस एसआई परीक्षा ऑफिशियल लेटर जारी। ओडिशा पुलिस एसआई एस्पिरेंट मानक पई एही अपडेट विषय रे जानिबा निहाती दरकार, कारण यूनिफॉर्म सर्विस रिक्वायरमेंट एग्जाम को नेकी गवर्नमेंट तरफ एक बड़ ऑफिशियल अपडेट आनिछंती बा बहुत बड़ अपडेट आसीछि। आउ सबुठारु इम्पोर्टांट कथा, एग्जाम कंडक्ट करिबा पई नेसेसरी स्टेप आरंभ होई सारिछि, किंतु एग्जाम डेट केबे एडवर्टाइजमेंट केबे आसीबो एही दुईटी रो प्रश्न रो आंसर वीडियो को संपूर्ण देखिले आपण जानि परिबे। तो निहाती संपूर्ण वीडियो को देखिबे। जय जगन्नाथ सांग माने, आशा कर समस्त भल थिबे, प्रिपरेशन मध्य भल से करुथिबे। तो सांग माने बेसी किछि कहिबिनी, टॉपिक भीतर को आसीबा। तो देखंतु सांग माने एई ऑफिशियल नोटिसटा को आपण देखंतु एवं एई ऑफिशियल नोटिसटा देखि सारला परे मु आपण को कहूची जे देखो एई ऑफिशियल नोटिस रे बा ऑफिशियल लेटर रे कोन कुहा जाईछि ना, एटा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट तरफ 19 अगस्त 2026 रे आसीछि। ए लेटरटी आसीछि बा हेछि। एही लेटर रे यूनिफॉर्म सर्विस रिक्वायरमेंट एग्जाम विषय रे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जाइछि बा देइछंती। ए लेटर रे यूनिफॉर्म सर्विस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन विषय रे इम्पोर्टेंट तथ्य एठी देइछंती। से तथ्यटा कोन ना संग माने देखि पारुथिबे, एठी कोन मेंशन हेछि, नोटिस रे कोन मेंशन हेछि बा थोरो बड़ो अपडेट कोन देइछंती जे ऑफिशियल लेटर रे आमे स्पष्ट भाव रे एठी देखा जाउछि बा एठी स्पष्ट भाव रे कुहा जाइछि जे OUSSC is undertaking necessary step as regard to conduct of requirement examination यूनिफॉर्म सर्विस। एठी देखि पारुथिबे एठी मेंशन हेकी लेखा हेछि। तो एहारो अर्थ बा एहारो माने होछि जे यूनिफॉर्म सर्विस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करिबा पाए नेसेसरी प्रोसेस बा स्टेप चलीछि। एग्जाम हेबो बोली कि जो प्रोसेस गुड़ा अछि सेही सब गुड़ा चलीछि। एवं ता सहित एठी औरी मेंशन करा हेछि जे कोन मेंशन हेछि ना, एठारे भलो भाबरे मेंशन करिछंती जे जेबे भी एई प्रोसेस गुड़ा कंडक्ट हेबो, प्रोसेस हेई सारला परे एहाकु नै गोटे शॉर्ट लिस्ट एडवर्टाइजमेंट माध्यम रे नोटिफिकेशन दिया जिवो। जे एठी कहउछंती यूनिफॉर्म सर्विस कोन मेंशन करिछंती जे मेंशन करिछंती जहा भी अपडेट आसीबो, जहा भी एग्जाम नै कि जहा भी से माने डिस्कस करिवे ए नोटिस माध्यम रे शॉर्ट लिस्ट भाव रे से माने बाहर करिवे एवं से माने शॉर्ट लिस्ट भाव रे एडवर्टाइजमेंट बाहर करिवे एवं से नोटिस टाको जारी करिवे बोली कि कहिछंती। तो एवं ता सहित एठी मेंशन हेछि जे ए पर्यंत एग्जाम रो डेट आसीनी बा एठी बहुत बड़ इम्पोर्टेंट। तेणु करी आपण एटा को ध्यान दियंतु जे एसे इम्पोर्टेंट कथाटी जे एही ऑफिशियल लेटर रे केवल अपडेट देइछंती जे नेक्स्ट स्टेप कोन चलीछि बोली कि, किंतु एही ऑफिशियल लेटर रे एग्जैक्ट एग्जाम डेट मेंशन करा हेई नाही। बुझियला कि एग्जैक्ट एग्जाम डेट मेंशन करी नाहंती। तेणु करी एबे कोनसी स्पेसिफिक एग्जाम डेट को आपण कन्फर्म बोली धरिबा ठीक हेबो नाही जे एई दिन एग्जाम हेबो बोली कि। एठी मेंशन ही करी नाहंती बा मु भी आपण मानकु कहूनी जे एई डेट रे एग्जाम हेबो बोली कि, काहे कि ना एठारे से माने मेंशन ही करी नाहंती जे को डेट रे एग्जाम हेबो। बट एठारे भलो भावरे आपण भी पढ़ी पारुथिबे, भलो भावरे मेंशन करिकि एठी लिखिछंती जे एग्जाम हेबारो से माने प्रोसेस आगो को स्टेप बढ़ई छंती। जे कोनोसी दिन रे ही से माने शॉर्ट लिस्ट बाहर करिवे एवं से माने इन्फॉर्मेशन देबे जे एई डेट रे
ଏହି ଦିନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ବୋଲିକି ଏବଂ ଏଥିରେ ତାହା ମେନସନ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି କନଫର୍ମ ଭାବିବାନି ଯେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଏଇଠି ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ପଜିଟିଭ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଯେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବା ଆଗକୁ ସେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଗଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଜଲ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଉଛି ତ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିହାତି ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ ବୁଝିଗଲା କି ତ ଏଇଠି ସେଇଟା ହିଁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଆମକୁ ଏଇଠି ପଜିଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳୁଛି ଯେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମକୁ ଅତି ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଜଣେଇବେ ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ମେସେଜ୍ ନଚେତ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ସିରିୟସ୍ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହାଇ ହେବ ତେଣୁକରି ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଅଫିସିଆଲ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିବାରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ବୋଲିକି ଯଦି ସେମାନେ କହିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ରହିବ ନାହିଁ ବା ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ହିଁ ରହିଲା ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭାବି ପାରନ୍ତି ନଚେତ୍ ଏଇଟାକୁ ମେସେଜ୍ ଭାବି ପାରନ୍ତି ସୋ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ତ ଆସିନି ବଟ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ୱେଟ୍ ତ ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେବେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ତ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଟଲି ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କେମିତି ବାହାରିବ ସେଇଟା କହିଦେଇଛି ତ ନିହାତି ସେଇଟା ଅତି ଜଲ୍ଦି ସେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜମା ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ବା ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିଗଲା କି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ତ ଏତିକି କହିବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ କାହିଁକି ନା ଯେବେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ମିଳିବ ବୁଝିଗଲା ତ ଏତିକି କହିବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।